वेलकम बैक। मैं एक बार फिर से आपको रीमा शो में खुशामदीद कहती हूँ। शायद पाकिस्तानी जो देखने वाले हैं अगर पर्दा स्क्रीन पर देखना चाहें तो आप थोड़ा बहुत छोटी मोटी एंट्री किसी प्ले में या किसी फिल्म में देंगे या बिल्कुल नहीं देंगे? मुझे भी कुछ दिनों पहले एक ऑफर हुई थी, वो भी क्रिकेट का ही गेम था। वो अक्षय की किसी कोई फिल्म थी, अभी पटियाला हाउस पटियाला ऐसे कुछ फिल्म थी, तो उसमें मुझे इंग्लैंड से फ़ोन आया था कि आप आ जाएं यहाँ पे 3 दिन के लिए। तो मैंने कहा भाई मेरा काम ही नहीं, मुझसे क्रिकेट नहीं संभाली जा रही, तुम फिल्मों में करवा रहे हो मुझसे। तो फिर मेरी जगह मेरे ख्याल में कामरान अकमल गया था। कामरान अकमल ने उसमें फिल्म में मतलब एक्टिंग नहीं की थी, बैटिंग की थी। अभी ये आपसे इस हवाले से बात हो रही है, तो देखते हैं कि पब्लिक इस बारे में क्या कहती है कि आपको क्रिकेट खेलनी चाहिए या फिल्मों में काम मुझे लग रहा है पब्लिक मेरे साथ होगी क्रिकेट खेलने। फिल्मों में तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। जहाँ तक क्रिकेट का है तो वो क्रिकेट को भी खेलनी चाहिए जब तक खेल सकते हैं। फिल्मों में काम कर लेना चाहिए उन्हें। फिल्मों में ऑब्वियसली पठान है, पठानों को तो शौक होता है फिल्मों में काम करने का। नई फिल्मों में नहीं आना चाहिए उनको, क्रिकेट के लिए ही वो है और उनको क्रिकेट ही कंटिन्यू करनी चाहिए। क्रिकेट खेले इनको क्रिकेट की तरफ कंसंट्रेट करना चाहिए। अफरीदी को मॉडरेट बैटिंग करनी चाहिए। शाहिद अफरीदी इज अ वेरी गुड क्रिकेटर एंड आई वांट हिम कि वो फिर से क्रिकेट में आए। तेज खेलना ही पसंद है, जैसा वो लाइक करते हैं, जैसा वो खेलते हैं वैसे ही अच्छा लगता है। लोगों ने कह दिया कि क्रिकेट में। शुक्र ठीक है, मैं भी यही कह रहा था, मान नहीं रहा था मैं। जो देखने वाले हैं वो शाहिद अफरीदी को पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट खेलता हुआ कब देखेंगे? इंशाल्लाह जल्दी, बिल्कुल जल्दी। इन्हीं लोगों की वजह से तो हैं, इन लोगों के लिए नहीं खेलेंगे तो किसके लिए खेलेंगे? जब गुस्सा आता है बहुत ज्यादा, क्या करते हैं? गुस्से को कैसे कंट्रोल करते हैं? इमाम साहब ने कहा है कि इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़ना शुरू कर दिया करो थोड़ा। फिर तो आपके दाएं बाएं काफी लोग गायब हो जाते होंगे। बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि कोई कैच छूट जाए या कोई स्टंप वगैरह, कोई किसी तरह की चीज़ या जल्दी आउट हो जाना, तो वो तो बस कोशिश ये होती है कि किसी तरह ये रात गुजर जाए, किसी तरह ये 2-3 घंटे गुजर जाए मेरे से, बस फिर उसके बाद मैं ठीक फील करता हूँ। लेकिन ये है कि कोशिश करता हूँ कि जिक्र करके उस चीज़ को बुला दूँ। स्टेज ड्रामास भी देखते हैं आप? एक दफ़ा मेरा एक्सपीरियंस हुआ है अब्दुल रज़ाक के साथ। मैं लाहौर गया था तो रज़ाक का है कि बड़ा मज़ा आता है। मैंने यार मुझे इतनी ज़्यादा पंजाबी समझ नहीं आती, समझ आती लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं आती। कह रहे नहीं चलो बहुत मज़ा आएगा। मैंने कहा रज़ाक इतने सारे लोग होंगे वहाँ पे, हमें सारी मजाक जुगते हम पे पड़ रही होंगी। कह रहे नहीं एक दफ़ा मज़ा आएगा, सारे स्पेशल इन्विटेशन आई है। तो मैं गया उस दिन और मैंने इतना इंजॉय किया, इतना ज़बरदस्त इंजॉय किया। फिल्में देखते हैं? फिल्में पहले बहुत शौक से देखा करता था किसी वक्त में, अब ऐसा कोई शौक नहीं है, कैसे देखे टाइम नहीं। कौन सी फेवरेट एक्ट्रेस? फेवरेट उस दौर में फेवरेट हमारे पाकिस्तान में नो डाउट आपका बड़ा नाम रहा है। आपकी काफ़ी सारी उस वक्त हमने फिल्में देखी हैं, बड़ा ज़बरदस्त आपने परफॉर्मेंस रही आपकी। उसके अलावा इंडियन उस वक्त काजल काफ़ी बड़ा नाम था, और बड़ी माधुरी जी उनके मतलब उस दौर में जो थी हम फिल्में देखा करते थे, उस वक्त की बात कर रहा हूँ। शायद हमारे प्रोग्राम का सेगमेंट है रैपिड फायर। आपके सामने एक लफ्ज़ बोलूँगी, उसके बारे में जो भी ख्याल आए आपने शेयर करना है। कोशिश पूरी। इजाज़ भट्ट। वेरी गुड मैन। जुल्करनैन हैदर। हाँ क्या ड्रामा। इमरान खान। लेज। फाटा। आई एम फ्रॉम फाटा। लोड शेडिंग। यूज्ड टू। यूनस खान। माइंड ब्लोइंग। चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब। वाओ। सचिन तेंदुलकर। अमेजिंग। बॉल टेम्परिंग। शेम। सरफराज नवाज। सरफराज नवाज साहब, उसके लिए बहुत सोच के बोलना पड़ेगा उनके लिए। T20। ग्रेट एंटरटेनमेंट। मोहाली। मोहाली गुड एक्सपीरियंस। PCB और अच्छा ऑर्गेनाइजेशन बन सकता है। नादिया खान। माय नादिया। वाओ। शाहिद अफरीदी। नॉट कंसिस्टेंट। तरी बता दी। पेशावर मेरी जान। सोनाली बिंद्रे। फिल्म एक्ट्रेस है ना, ठीक है। आपने कहा सरफराज नवाज साहब के बारे में सोच के बताऊंगा, उनके बारे में इतना सोचने की क्या ज़रूरत है? उनके साथ एक्सपीरियंस कभी अच्छा रहा, कभी बुरा रहा, तो समझ नहीं आ रहा। तो वो मतलब बंदा हो ना कि एक ज़बान का हो, किसी के साथ हो तो उसके लिए खड़ा हो, किसी के कहने पे अपने बयानात चेंज कर देना, वो समझ नहीं आ रहा। मतलब डामाडोल वाला हिसाब किताब है। वर्ल्ड कप के दौरान रहमान मलिक साहब ने आपके बारे में एक स्टेटमेंट दी थी, उस पर आपको बहुत गुस्सा आया था।
اس سچویشن کے حساب سے بالکل مجھے غصہ آیا تھا, لیکن ان سے جب ملاقات ہوئی انہوں نے بتایا, سارا کچھ کلیئر کیا انہوں نے, تو انہوں نے بہتر ڈیسیجن لیا تھا. ان کی سوچ بہت اچھی تھی, لیکن وہ ٹائم جو تھا نا وہ ٹھیک نہیں تھا وہ بیان دینے کے لیے اس وقت. لیکن ادروائز جب انہوں نے مجھے بتایا سارا کچھ تو وہ ٹھیک ہے, اچھی بات ہے کہ ان کو اتنی فکر تھی, اٹس اے گڈ سائن. رحمان ملک صاحب کیسے لگتے ہیں؟ رحمان ملک صاحب سے میری 2-3 ملاقاتیں ہوئی ہیں, اور میرے خیال میں جو ان سے پرسنلی ملتے ہیں تو ان کا الگ ایک رویہ ہوتا ہے ایک ملنے کا. میڈیا ان کو کسی اور طریقے سے دکھا رہا ہوتا ہے, لیکن جب تک انسان کسی سے خود ڈائریکٹ نہ ملے تو اس وقت پتہ چلتا تو ہے. کیسے ایکسپیرینس رہا ان کے؟ ٹھیک تھا, بہتر ہے. 2-3 ملاقاتیں ہوئی ہیں, اچھے نظر آئے مجھے. شاید یہ اعزاز صرف میرے خیال میں آپ کو ملا ہے کہ ایک ٹیم ہار کر آتی ہے اور سی ایم ہاؤس میں اس کی آنر میں کھانا کیا جاتا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کی ہار جو ہے وہ اس جیت سے بڑی تھی؟ آئی تھنک یہ کرکٹ کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک ٹیم انڈیا جیسی ٹیم سے ہار کے آئے ہیں, وہ بھی سیمی فائنل میں. ہمیں یاد ہے 99 کا ورلڈ کپ ہم آسٹریلیا سے ہار کے آئے تھے, تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں کس طرح کا ریسیپشن ملا تھا, بہت ہی خراب. سب الگ الگ چھپ چھپ کے سب الگ الگ چھپ چھپ کے. اور اس بار تو یقین مانے جتنا زبردست رسپانس ملا ہمارے گورنر صاحب سے, ڈاکٹر ارشد العباد صاحب نے بڑا زبردست مجھے فون کرتے رہتے تھے, بڑا کانفیڈنس دیتے تھے. اس کے علاوہ سی ایم ہمارے سندھ قائم علی شاہ صاحب, اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ صاحب شہباز شریف صاحب, مطلب سب کی طرف سے, گیلانی پنجاب صاحب, شہباز شریف صاحب, میاں صاحب, انہوں نے سب نے مطلب بالکل اس وقت میں آپ کو جس طرح کہہ رہا تھا نا کہ کرکٹ ایسا ایک گیم ہے ہمارے ملک میں جو ہمارے نیشن کو ایک کرتا ہے, ایک یونٹ بن جاتے ہیں سارے. نیشن کو تو ایک کیا, آپ نے دیکھا کہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو بھی ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کر دیا. یہی تو سب سے اچھی بات ہے. تو اس وقت کرکٹ اور یہ صحرا آپ کے سر جاتا ہے؟ نہیں, یہ صحرا بالکل میرے سر نہیں جاتا. یہ صحرا میرے پورے ٹیم کے جتنے بھی لڑکے ہیں ان کے جاتا ہے, جنہوں نے میں جو ان سے بات کرتا تھا وہ کرتے تھے, مجھے پوری ایفرٹ لگا کے دیتے تھے. اور میرے خیال میں یہ ٹیم گیم ہے کرکٹ, انڈیویجول پرفارمنسز, یہ کوئی اسکواش وغیرہ نہیں ہے, ٹینس نہیں ہے. یہ جب تک 11 کے 11 15 کے 15 لڑکے ایفرٹ نہ کریں اب اچھے پازیٹیو رزلٹ نہیں لا سکتے. 10 سال بعد شاہدہ آفریدی کو کہاں دیکھتے ہیں؟ 10 سال بعد؟ اوہ اتنے آگے کی بات آپ کدھر کر رہی ہیں. میں یقین مانے میں بالکل ٹھیک ہے کچھ پلانز بنے ہوئے کہ اکیڈمیز اور ہاسپٹل وغیرہ, لیکن میں ہر دن یقین مانے بہت زیادہ انجوائے کرتا ہوں. ہر دن میرے لیے نیا اور خوبصورت دن ہوتا ہے, اور ہر دن کے حساب سے جینے کی کوشش کرتا ہوں. ٹیم کے بیچ میں اگر سلمان, عامر اور آصف ہوتے تو کیا رخ کچھ اور ہوتا میچ کا؟ میرے خیال میں جتنے ٹاپ کرکٹرز تھے یہ تینوں بڑے کرکٹرز تھے. اس سے ٹیم ہماری جو تھی اور زیادہ اسٹرانگ بن سکتی تھی, لیکن جس طرح کی پرابلم میں وہ پھنسے تو میرے خیال میں وہ اس سے بہت ہی زیادہ بدنامی ہوئی, اور ٹیم بالکل جا کے گر گئی. پھر اس ٹیم کو انگلینڈ میں اٹھانا میرے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن گیا تھا, اس لیے کہ کراؤڈ نے آنا چھوڑ دیا تھا گراؤنڈ میں. ہمارے میچز چل رہے تھے, لیکن ہم نے انگلینڈ کو اتنے زبردست, جو میڈیا نے کرٹیسائز کیا, اس کرٹیسزم کو آپ نے کیسے؟ وہ ظاہری بات ہے, ہم جہاں جا رہے ہیں اتنے برے الفاظ ہمارے لیے استعمال ہوتے تھے انگلینڈ میں. وہ دن ہمارے اتنے خراب گزرے کہ ان دنوں کو ہم کوئی بھی لڑکا جو وہاں پہ تھا نہیں بھول سکتا, جس طرح کا برا رسپانس تھا ہمارے لیے. اور پھر جس طرح لڑکوں نے ایفرٹ کیا, ہم نے کہا یہ کرکٹ ہی ہے, ہماری جیت ہی ایسی چیز ہے جو لوگوں کو واپس گراؤنڈوں میں لے کے آئی. آخری میچ ہم ہارے جس کی وجہ سے ہم سیریز ہار گئے. کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا, وہ سارے گورے میڈیا والے پریشان تھے کہ یار اتنے پریشر میں بھی تم لوگ اتنا اچھا کھیلے ہو. اتنے اہم میچ میں ان سے اتنی بڑی غلطیاں کیوں ہوئیں؟ دیکھیں انٹرنیشنل کرکٹ میں ایک تو بیٹسمین ہمارے جو ہے نا وہ سیکنڈ اننگ میں اسٹرگل کرتے ہی کرتے ہیں. جب رن چیزنگ کا معاملہ ہو نا, اور خاص طور پہ اتنا بڑا میچ, تو وہاں اسٹرگل کرنی پڑتی ہے, کر جاتے ہیں, اسٹرگل کرتے ہیں. اور اچھا, وزیر اعظم پاکستان جناب یوسف رضا گیلانی صاحب بھی وہاں موجود تھے, تو اس سے کتنا حوصلہ ملا؟ بہت زبردست. یہ ایک بڑا اچھا تھا کہ ہمارے پاکستان سے کچھ لوگ ہمیں سپورٹ کرنے آئے ہوئے ہیں. جس طرح سری لنکا میں آسٹریلیا کے خلاف اور سری لنکا کے خلاف پورا کراؤڈ ایسا لگ رہا ہے پورا پاکستان, اور پاکستان کے اندر ہم کھیل رہے ہیں. تو ایک اور ڈیفینیٹلی اب لوگ آتے ہیں تو آپ اسی جذبے کے ساتھ کھیلتے ہیں. گیلانی صاحب آئے, بڑا زبردست لگا ہم ساروں کو, اور جس طرح انہوں نے آ کے 2-3 الفاظ استعمال کیے اور موٹیویٹ کیے سارے لڑکوں کو, تو وہ ظاہری بات ہے کہ آ کے ایک ملک کا وزیر اعظم پاکستان آ کے کافی عرصے بعد ہمارے انڈیا میں پاکستان کا جھنڈا لہرانا, یہ بڑی بات تھی ہمارے لیے. شاید آپ کے آؤٹ کرنے کی ایک اپیل کا جو انداز ہے وہ لوگوں میں بہت پاپولر ہوا. آپ نے خود سوچا یہ قدرتی طور پر یہ سٹائل کریٹ ہو گیا؟ یہ 2020 ورلڈ کپ میرے خیال میں یا اس سے پہلے جب انگلینڈ ہم جیتے تھے, آئی تھنک ابھی اتنا خاص یاد نہیں ہے کہ کب سے میں نے یہ حرکتیں شروع کی, لیکن یہ تھا کہ وہ ایک دن کیا اور بس اس کے بعد سے عادت سی بن گئی میری. وہ کرتا رہا, مجھے اچھا لگتا رہا, اور بس اللہ کی طرف اوپر گیا, اللہ تو ہی ہے. اور میرے خیال میں ایک ہر ایک بالر کا ایک آؤٹ ہونے کے بعد ایک سٹائل ہوتا ہے, بس یہ بھی ایک
चल पड़ा, लोगों को अच्छा लगा तो मैंने कहा, फेवरेट मौसम कौन सा है? मौसम मुझे बारिश, अब पता नहीं कि बारिश सर्दी में होती है गर्मी होती है, लेकिन बारिश का मौसम मुझे बहुत अच्छा लगता है. रंग कौन सा पसंद है? रंग सारे ब्राइट कलर्स मुझे अच्छे लगते हैं. बेगम को किन कपड़ों में देखना ज़्यादा पसंद करते हैं? बेगम को हर कलर, बेगम की वजह से हर कलर अच्छा लगता है. उनको किस लिबास में देखना ज़्यादा पसंद करते हैं? शलवार कमीज़ में, साड़ी में, चूड़ीदार पेशवास में? शलवार कमीज़ मेरे ख्याल में बहुत ही खूबसूरत लिबास है और हमारी ख़वातीन शलवार कमीज़ में ज़्यादा खूबसूरत लगती है. हनीमून पर कहाँ लेकर गए थे उनको? हनीमून पे पता नहीं किधर बनाया था, मैं तो बिजी था कि मैच वैचों में था. आई थिंक कि जहाँ तक मुझे याद आ रहा है मेरे ख्याल में या श्रीलंका या इंग्लैंड कहीं एक जगह लेके गया था. बेगम की सबसे खूबसूरत चीज़ क्या लगती है? उसका सादापन. और उनकी सबसे कौन सी ऐसी आदत जो आपको इरिटेट करती है? बहुत ज़्यादा सवालात. खाना खुद बनाकर खिलाती हैं? बिल्कुल. क्या चीज़ ज़्यादा अच्छी बनाती है? मेरे ख्याल में काफ़ी लज्जत अल्लाह ने उसके हाथ में रखी है तो मज़ा आता है. कोई भी चीज़ बनाती है मज़ा आता है खाने में. कभी खुद भी बनाकर खिलाया उनको? मौका ही नहीं मिला, लेकिन ये है कि जैसे काउंटी वगैरह खेलने जा रहे हैं तो वहाँ पे इतने दिन हो गए कि मैं एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ. कोई ख़ास गिफ्ट जो आपने उनको दिया हो और उन्होंने बहुत संभाल के रखा हो? ये आप औरतों की कमज़ोरी गोल्ड के अलावा क्या होती है? ज़्यादातर ये डायमंड वगैरह इस तरह की चीज़ें रख के बस खुश होती हैं उनमें. इसी चीज़ें वो खुश हो जाती हैं? यही चीज़ें हैं मेरे ख्याल में. औरत इन चीज़ों में ज़्यादा कपड़े, लिबास या कोई मेकअप का सामान ला के दे दिया तो आप लोगों की और क्या चीज़ें होती हैं. यही चीज़ें. आप थैंक यू सो मच. आप ये बताएं कि आपको इस शो में आकर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बड़ा सुकून वाला, कोई सियासी बातें नहीं थी. अगर पूछती तो पता नहीं मुंह से मेरे क्या कुछ निकल जाता, लेकिन ये अच्छा रिलैक्स एटमॉस्फेयर था. थैंक यू सो मच. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. नाज़रीन, शाहिद खान आफरीदी एक अजीम क्रिकेटर ही नहीं, एक मुहिब वतन पाकिस्तानी, एक खूबियों से पुर इंसान और एक शफीक बाप भी है, जिसने अपने अलावा अपने वतन, अपनी टीम और द गेम ऑफ क्रिकेट का नाम ऊंचा किया अपनी मेहनत से और अपनी सलाहियत से. इनका सबसे बड़ा इनाम इस कौम की मोहब्बत है जो ये कौम इनसे टूट कर करती है और करती रहेगी. आज की मुलाकात के बाद इस मोहब्बत में मज़ीद इजाफा हो जाएगा, क्योंकि आज शाहिद खान आफरीदी ने बातों के छक्के भी लगाए और नॉट आउट रहे. उम्मीद है कि आपको उनकी ये इनिंग्स, माफ़ कीजिएगा, ये इंटरव्यू पसंद आया होगा. अगले हफ्ते एक और मुलाकात, एक और मेहमान. तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए. अपना बहुत ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए. अल्लाह हाफ़िज़.